Halo teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali miniatur mainan teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Nampaknya keren-keren sekali ya teman-teman. Kita lihat satu persatu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Yang pertama ada ekskavator beko teman-teman. Wow, keren. Simpan di sini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus tunggal jaya Blackpink teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ini ada mobil bus PO Haryanto teman-teman. Wow, mantul, keren. Kita simpan lagi di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini ada bus Tayo warna biru teman-teman. Wow, keren, mantul. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada bus Tayo warna hijau teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus Setia Negara teman-teman. Wow, mantul, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan lagi di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, keren. Kita simpan di sini. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada mobil patroli polisi teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus Sudiro Tunggal Jaya teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil Monster Jam teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk molen teman-teman. Wow, mantul. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus Restu Panda teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil taksi teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil patroli polisi teman-teman. Wow, mantul, keren.
Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk keren teman-teman. Wow, mantul. Simpan lagi di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk tangki Pertamina teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada tank baja punya TNI teman-teman. Wow, keren, mantul. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada mobil ambulan teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk sampah teman-teman. Wow, mantul, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk molen teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil loader teman-teman. Wow, mantul, keren. Simpan di sini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil pick up teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada kapal helikopter teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil perkebunan teman-teman. Wow, mantul, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada bus Tayo warna merah teman-teman. Wow, keren. Simpan di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk tambang teman-teman. Wow, mantul. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada bajai teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada kereta Thomas teman-teman. Wow, mantul, keren. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada mobil bulldozer teman-teman. Wow, keren teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus Prima Jasa double decker teman-teman.
Wow, mantul. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman, nampaknya sudah habis. Terima kasih.